Oh iya. Panas Bi. Proyek apa Bi? Jam? Bu. Hati-hati. Hati-hati. Oh iya. Itulah ada becak loh Bi. Minggir. Sudah penuh. Traktornya warna apa? Blue. Penuh. Be. Taruh situ loh Bi, bunga itu loh Bi. Ya. Ya, taruh situ. Taruh situ. Ya, Mbak. Iya. Ayo traktornya. Oh, kereta Bi. Kereta itu loh. Dadah. Dadah. Keretanya lewat. Iya. Tidur. Ayo ambil pasir sana. Traktornya pindah sana ayo. Bi. Ayo pindah sana ayo. Ya. Nah, sini. Ini loh. Ya, sini. Adem Bi nang kene Bi. Yes, ndek kene.
Itu loh, Bi. Itu loh. Itu loh. Terus maju itu loh, itu loh.